Jotono lamchok so rajahani khupok channel de kian mongkhe dobin chong pringse tini nam buskangwo khupokta Jotono masirpyo Agartala ba Agarpha wo thumno wo Congress ni thum panda khethiyo Bromnang Sudit Rai Bormon tiniyo srai khe saikhnari ha buskangwo baten ba pandawo BJP ra wai baten ba pandawo tini sipen ro je modikhe tini Congress rofno jai ongye tongo akhe borwan narwai hogra ongya mai phainai Birojit Singha bopno tinoro suphaye to akhe phathar hathini phono to na rai sanjiti paithe jora Sudit Rai Bormon kau samono khnanen ba pandawo nano masiripyo mamingke tiniyo Congress rofno juda jagawo tiniyo thum panda khe to buskangni ba pandawo brang ya prisele to सबसे पहले तो मैं धन्यवाद प्रदान करना चाहता हूँ स्वर्गीय जनाब और उनकी पूरी टीम को कि इतना बढ़िया सा एक कन्वेंशन भवाई जिला में सिकारी बारी में उन्होंने अनुष्ठित किया है उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ धन्यवाद देना चाहता हूँ সাংবাদিক বন্ধুরা দেখে রেখেছেন যার প্রতিকৃতিকে সামনে রেখে আমরা আজকে এখানে বক্তব্য রাখছি ওনাকে চেনেন সবাই জানেন আদি যারা ছিলেন না হাত তুলুন তো দেখি যারা আদিবাসী বন্ধুরা এসে বিভিন্ন পদ্ধতিতে চিনেন অনেকে চিনেন আপনাদের যে অধিকার সাংবিধানিক যে অধিকার কথা বলা যে যার ধর্ম পালন করা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা এই যে রিজার্ভেশন বিভিন্ন শিক্ষা চাকরির ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় যে ক্ষমতা বলে আপনারা আমি চলছি কথা বলছি এই হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের সংবিধানের কারিগর ফাদার অফ দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ডক্টর B.R. আম্বেদকর সাহেব উনি কংগ্রেস স্বাধীনতা সেনানী কংগ্রেস দলের সভ্য এবং মহাত্মা গান্ধী নেহেরু B.R. আম্বেদকর সাহেবরা দেশবাসীকে একটা সংবিধান রচনা করে তার অধিকার ভারত প্রত্যেকটি ভারতীয়কে দিয়েছে এই সম্পর্কে ভেরি রিসেন্টলি 4 জন লোক মারা গেছে একজন পার্সি টাকা শিল্প একজন হিন্দু শ্যাম বেনেগার ফিল্ম ডাইরেক্টর প্রডিউসার একজন শিখ ডক্টর মনমোহন সিং আর আরেকজন বিখ্যাত তবলাবাদক জাকির হোসেন দেশ 4টি রক্তকে হারিয়েছে সম্প্রতিকালে হিন্দু মুসলমান শিখ পার্সি এমন কোন ভারতীয় আছে যার হৃদয় কাঁদেনি যে দুঃখ পায় তো আমরা যে দুঃখটা পেয়েছি এই রক্তগুলোকে আমরা হারিয়েছি বলে
Not that the Sikh community শুধু কষ্ট পেয়েছে, ও একজন শিখ প্রধানমন্ত্রী উনি চলে গেছেন। টাকা শুধু পার্সি হাতে গোনা, ভারতবর্ষের মধ্যে বেশি লোকটা সংখ্যক পপুলেশন না, একজন পার্সি লোক টাকা মারা গেছেন, কাজে শুধু পার্সিরা দুঃখ পেয়েছে। পগলাবাদ জাকির মুসলমান সে কিছুদিন আগে চলে গেল, সামনে হিন্দু শুধু হিন্দুরে কষ্ট পেয়েছে, এরকম তো না। এটাই তো ভারতবর্ষের ক্যারেক্টার, এটাই তো ভারতবর্ষের ডিএনএ। এই ডিএনএ পরাঘাত আনতে চাইছে ভারতীয় জনতা পার্টি নামে একটি দল। তারা তাদের চিন্তা ভাবনার মধ্যে আবদ্ধ, শুধু রাজনৈতিক फायदा लूटार जন্য। अच्छा यहाँ पे मेरे को बताइए कितना जगह बुद्धिस्ट हो यहाँ पे, बताइए हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करिएगा। जो लोग बुद्धिस्ट बुद्ध ठाकुर में विश्वास रखते हैं हाथ ऊपर करो, बहुत बढ़िया। नीचे कितना लोग ईसाई संप्रदाय से हो, क्रिश्चियन हो, हाथ ऊपर करो, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सिख नहीं है, पारसी नहीं है। कितना जन आप में से हिंदू हो, हाथ ऊपर करो। क्या आप नफरत करते हो जो ईसाई धर्म का पालन करता, नफरत करते हो क्या, घृणा करते हो क्या? जो बुद्धिस्ट से हिंदू लोग बोलो, आप लोग इनसे नफरत करते हो क्या? यही तो हमारा देश का एक डीएनए है, कैरेक्टर है। उस पे वो लोग आघात प्राप्त करना चाहते हैं ताकि देश धर्म के नाम पे बढ़ जाए और इनको देश दुर्बल हो, लेकिन इनको वोट का फायदा मिले। यही तो चल रहा है सारे देश में। कांग्रेस पार्टी हमें सत्ता नहीं चाहिए, हम सिर्फ देश का जो डीएनए है उसको अटूट रखना चाहते हैं, इसको मजबूत करना चाहते हैं और हर एक धर्म के विश्वास में लोग इकट्ठा रहे, हम देश को आगे लेके जाए, यही हमारा सपना है। देश का धर्मेर नामे জাতপাতের নামে আমরা ভেঙে টুকরো টুকরো হবে, সেটা আমরা কোনোদিন আমরা চাইবো না, কামবো না। এবং এই লড়াইটা রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে, কংগ্রেসের নেতৃত্বে, খালেদা সাহেবের নেতৃত্বে লড়াইটা কংগ্রেস সেনানীরা আপনারা আমরা সবাই লড়ছি। মানুষকে খুন করে দাও, ये जो हिंदूवादी दल, ये पता है क्या है, बहुत खुश है। ये जो पड़ोस खक्चा जतन राजहानी खुप चैनल नाये तो नang ai channel nok tangke subscribe share ke ding ya nanok kabong